Sapak daw si Lola. Oh, sino una? Ilan na nakakukunin? Tigi-tigisa lang. Sige. Something blue! Tapos? Iba? Sino naman yan? Ato sa'yo na. Pakita nyo, ngayon. Oh, next. Something red! One. Wait lang, bitawan din na. Something red. 1, 2, 3. Kay Lola yan. Kay Lola. Yan. Wala bang pera sa loob to? Uno. Pangit ng kabanding. Something yellow. Wala si Lola nakakuha. Sa kanya yan, dalawa. Oh, itis, meron ka na? Oh, pakita nyo. Ito lang, Mel? Yan mo, galing mo. Dito. Ito lang, Mel? Uy, isang taon na to. Something yellow. Something yellow. What's this? Buksan na natin. Oh. Wow! Kailan ka nag-bench? Ganda! 18 pesos! Oo, kaya kami ganito, oh. Sobrang pa 100. Thank you! Something white. White. Tagal? Bakit lang? Umo. Natural. Iba ba? Iba? Ang buya something white. Something green! Buya. May payo. Social. Social, something green. Buksan na natin. Yan muna. Pinuksan agad. Dali. Ano to tae? Happy birthday. Oh, laki ka nga mo. Thank you. Thank you very Yeah. Salamat. Punta ko ulit. Alitas na akin. Kinuha niya. Thank you. Buksan mo na lang. 1, 2. Ito kuhain mo. Yan. 1, 2, 3. Naiwan yung ano. Nasaan yung kay Lola? Okay, ako naman. Wow! Sana all. Say boy. Thank you. Ten. Maganda sa'yo, boy. 1. Salamat. Salamat. Thank you. Sa kanya galing Anong yan. happy birthday? Happy birthday. Ba't happy birthday? Ano yan? Ano yan? Ewan ko. Hanso? May ganyan na kami eh. Thanks. Wala na sa iti ko. Makiulang kayo bukas. Oh, meron na ako niyan eh. Wow! Dama, brother! Pakita mo ano yan. Nandun ko naman. Oh, mo! Mas maganda pa to. Di ba may bag to? Oh, nandyan.